বনিয়া হলো তাসে হাই ন হাই হামবাই বনিয়া হলো তে বছরনি ত্রিপুরা মথানি ইন্দি বেলা একটিভ মেম্বার ত্রিপুরা মথানি আদন বরম গোনাं শান্তি রঞ্জন দেবর মানব বিনি সিনেমা নিবই বন্যাসু থায়া আসন নম্বরে কয় যাবো ডিস্ট্রিক্ট কমিটিনি মেম্বার সাবেসা আসরাম বাড়ি ব্লক কমিটিনি ইন্দিন ব্লক কমিটিনি মেম্বার মামা সুদৈন দেবর মানব বিনি সিনেমা নিবই বিনাসু থায়া আসন নম্বরে কয় যাবো আমরা বনিয়া হলো পাশে হাই না হাই সাবিস আসরাম বাড়ি ব্লক কমিটিনি মেম্বার তাকে অকরা সেলিম দেবর মানব বিনি সিনেমা নিবই বিনাসু থায়া আসন নম্বরে কয় যাবো आठ तारीख 2021 सिनी त्रिपुरा हाइफा कटरनि लास्ट बुबाग्रा आसाइमानि सालनार बैतिनि कायसा ओ जगतफ्रा हातिनि कायसा सेट दिनै महाराजानि बादायनो तिनि बागै कायसा सिनि अर सभापति थाया आतुजा पुलिस कानो सभापति न दिबरजरा अनि पाइपिला काकुफोर सेलुट याफार तै ओ पान्डाव थाय मानजाक सिनि साबिस आसामबारि ब्लक कमिटिनि सेक्रेटारि गरंगनां अनि दारा मनोरंजन देबरमना बनब देबरमना ब महाराजा बसना फायखाते बसना थैका तै ब चिनि त्रिपुरा हासो तामा तामा खायलाका अकंग साइकलांखा फायदे हिंगे जों बनिया हलो चिनि साबिस आसाम बारि ब्लक कमिटिनि वाइटिएफ नि वाइस प्रेसिडेंट नि हाजिंतो जों कट थाया थाने खनायना लायाना चिनि ताकु थामेलनो और मारमान बागै आं कय जायो हामबाय नाकादि हिंगे चिनि साबिस आसाम बारि वाइटिएफ नि ब्लक कमिटिनि मेम्बर ताकु मिहिर देबरमा फाइसा बाजा खिनि खोनावा ताकु मिहिर देबरमा आं बाजाव बिनासु थाया आसु फाइनानि बागै बरमान पाइपले हमजामातै खुलमाया फारो ते और फाइमान जगजा साबिस आश्रम बारि ब्लक कमिटिनि मेम्बार्स रो बरम गनां सुदैन देबरमा बरम गनां सेलिम देबरमा ते बरम गनां सुजि देबरमा ते साबिस नौ आश्रम बारि वाइटिएफ ब्लक कमिटिनि फाइमान जगजा बरम गनां पिरोजित देबरमा ते बरम गनां मिहि देबरमा बर्णमान पाइपले हमजामातै सिबाया फारो ते और फाइमान जगजा जत चिनि महाराजानो हमजागनाय ते चिनि थानसालि मारिनो हमजागै जत दिनारो महाराजानि बार्डेयाव पालायनि फाइनायाव